ॐ ॐ ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो परं ब्रह्म जगन्नाथाय ॐ कृष्णाय वासुदेवाय दिवांगदे परं ब्रह्म दिवांगदे जनार्दनं दिवांगदे हरदे बाबा प्रभात दिवानस्तुति। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव प्रभु। आज्ञा मान्यवर समस्त जगन्नाथ प्रेमी भक्त वृंद मान को आओ मातृशक्ति महेशी माँ मान को आओ ब्राह्मण देवता आध्यात्मिक बंधु मान को मोर ये ब्रह्म मुहूर्त आनंद कोटि प्रणाम। आज्ञा द्रौपदी किए आसंतु आम श्रवण करवा। पांडव माने बनरे रही दुखरे दिन काटुली किंतु दुर्योधनंकर खलमंडली निजर दृष्ट बुद्धि हेतु सेमानंकर विनाश कथा ही चिंता करुले। दुर्योधन थरे दुर्वासा मुनि को संतुष्ट कराई तांको वर मागिले। आमर धर्मात्मा बड़ भाई महात्मा युधिष्ठिर तांको भाई मानक सहित बणरे रहउछंती। दिने आपण निजर 10,000 शिष्यों सहित तांको पाखको जाई तांको अतिथि हुंतु। किंतु प्रार्थना एतिकी जे सेठारे समस्ते खाई पी सारिबा परे जेतेबेले यशस्विनी द्रौपदी मध्य खाई पी सारी विश्राम करुथिबे आपण सेतेबेले सेठाको जिवे। दुर्योधन खलमंडली परामर्श अनुजाई एपरी वर मागिदे भाविले द्रौपदी खाई सारिबा परे सूर्य देइथिबा पात्ररो सेदिन आउ अन्न मिलिब नाही। तद्वारा कपि दुर्वासा पांडव मान को शाप दे भस्म करदेवे एवं एपरी भाव में सहजरे तांको कार्य सिद्ध हो। देखंतु आज्ञा जेकोसी समाज रे होची जेकोसी मानव अन्य जनक पाई कुटिलता होची बुद्धि परिप्रेक्ष्य करे तेबे आज्ञा संसार सी नष्ट हो जाए। परर अमंगल निजर आज्ञा क्षति तेबे कौन होइचे ना एपरी भाव में सहजरे तांको कार्य सिद्ध हो। आउ सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन कपटता बुझी न पारी तांको कहवा अनुसार जाई पांडव मानकर बासस्थान काम्य कवन रे पहुंची गले। तेबे द्रौपदी खाई पी सारी आराम रे बसी कथबार्ता करुवा बेले 10,000 शिष्यों को नहीं दुर्वासा जाई सेठारे पहुंची गले। आउ युधिष्ठिर भाई मानक सह ऋषि को स्वागत सत्कार कले एवं भोजन करने पाई प्रार्थना कले। दुर्वासा प्रार्थना स्वीकार कले एवं स्नानादि करी आसीबा पाई नदी को चली गले। एणे द्रौपदी माँ बड़ चिंतार पड़ी गले। किंतु यही विषम अवस्था प्रिय बंधु श्रीकृष्ण छड़ा कृष्ण को आउ किए बा रक्षा करिवो। से भगवान को स्मरण करी कहले हे कृष्ण हे गोपाल हे अशरण शरणा हे शरणागत वत्सल एबे यही विपदरु मते उद्धार करंतु प्रभु उद्धार करंतु। दुशासनादहं पूर्वां सभायामोविता यथा तथ्यव संकटदस्माना मामोधर्तुमिहार्षसि। अर्थात आपण पूर्वे कौरवंक राजसभारे जेपरी दुष्ट दुशासन तरु मते रक्षा करिथिले सेहीपरि मते विपदरु प्रभु मध्य उद्धार करवा उचित। सेते बेलको भगवान द्वारकारे रुक्मिणी नगरे थिले। द्रौपदी स्तुति शुणिबा क्षणे से संकट रे थिबा जानि पारी भक्तवत्सल भगवान रुक्मिणी को छाड़ी अत्यंत तीव्र गति द्रौपदी निकट को धाई आसिले। अत्यंत गति परमेश्वर को आसवा पर
କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିବ? ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସତେ ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଣାମ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣାଇଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ପଛେ କଥା ହେବା। ମୋତେ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ସେଇ ପାତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବଡ଼ ପରିହାସ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କୃଷ୍ଣେନ ନ କର୍ମ କଳୟଂ ହିତ୍ରମେଣାତୁରେ ମାୟେ ସେ ଗଙ୍ଗା চমমং স্থলিমান युक्ता প্রদর্শয়। অর্থাৎ হে দ্রৌপদী, ଏପଟେ ଭୋକ ସେପଟେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛି। ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଖେଳିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପାତ୍ରଟି ଆଣି ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାରି କରିବେ କ'ଣ? ନା ପାତ୍ରଟି ଆଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜି ତା ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଶାଗପତ୍ରଟିଏ ବାହାର କଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ କହୁଥିଲ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିକ ପତ୍ରରେ ତ ତ୍ରିଭୁବନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଜ୍ଞାମୁଖବତା ଭଗବାନ ଶାଗପତ୍ରଟି ବାହାର କରି ଆଣି ପାଟିରେ ପକାଇଥିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ବିଷାତ୍ମା ପ୍ରିୟତଂ ଦେବସୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ତିତି ଯଜ୍ଞଭୁଜୋ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପତ୍ରଟିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଯଜ୍ଞଭକ୍ତା ଭଗବାନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକି ଆଣ। ସେତେବେଳକୁ ନଦୀ ତଟରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ନାନ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁ କରୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲିଗଲା ଏବଂ ଢକ୍କାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆମର ତ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଠିକି ଯାଇ ଆଉ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ? ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା। ସେ କହିଲେ, ପିଲୁ, ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଯିବା। ଏହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା, ବିଦ୍ୱାନ, ସଦାଚାରୀ, ପୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତୁଳାଗଦାକୁ ଯେପରି ନିଆଁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ସେପରି ଭସ୍ମ କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଘଟଣା ଭୁଲି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାଗତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ଭୟ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲେ ଯେ ସହଦେବ ଜଣକୁ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଲା, ଏଥର ମୋତେ ଦ୍ୱାରକା ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ସବୁ ଧର୍ମାତ୍ମା, ନିରନ୍ତର ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଦୁଃଖ ବି ପଶିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଥିବ, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରୁଥିବ, ତାଙ୍କର ଗୁଣାବିଶ୍ୱାସକୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଜପୁଥିବ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବ, ତେବେ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରୀ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ। ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।